عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. إن شاء الله اليوم أخواتي غادي نشارك معكم الطريقة باش كندير خبز تاع الدار، الخبز بدقيق القمح الصلب أولا دقيق الفينو. Aujourd'hui la recette que je vous propose c'est la recette de pain maison à la semoule extra fine. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. كنتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تنال إعجابكم. بسم الله غادي نبداو العجينه ديالنا. On va commencer à préparer notre pâte. بسم الله غندير شويه د الماء القاع ديال الكسا ديالي. je mets un peu d'eau. غندير دقيق القمح الصلب. je vais verser la semoule. je vais mettre la levure. غندير فيها الخميره مع السكر avec le sucre. نزيد عليها شويه د الماء. j'ajoute un peu d'eau. je vais commencer à travailler les trois ingrédients là. غنعجن هاد ثلاثه د العناصر. هاد الخبز كيجي هائل، كنتمنى تجربوه. ce pain vraiment il est magnifique, j'espère que vous l'essayerez. نقدروا نعجنوه بالعجانه، غير تبعوا هاد المراحل هادي. on peut bien le faire au robot, juste il faut suivre la méthode. كنزيد الماء، كنبقى ندخلو شويه بشويه حتى كنحصل على هذا القوام هذا. j'ajoute l'eau et j'essaye de l'incorporer à la semoule petit à petit jusqu'à que j'obtiens ce résultat. دابا غادي نخلي هذا الخليط 15 دقيقه وغنرجع معكم ان شاء الله نكملو. Maintenant on va laisser ce mélange se reposer 15 minutes. Après on termine la préparation. اخواتي من بعد ما دازت 15 دقيقه، une fois que les 15 minutes sont passées, on va terminer la pâte. بسم الله غنفز غير شويه. je vais juste mouiller un peu ma main. Comme vous voyez elle commence à lever, ça c'est normal. بدات كتخمر شيء عادي. دابا غادي نكملوها. on va terminer de faire la pâte. غنزيدو عليها الملحه واجوتي لو سيل. غادي نزيدو عليها الدقيق واجوتي لا فارين.
غنجمع العجين ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. Je termine ma pâte et je reviens vers vous. العجينه ديالي جمعتها مزيان، ها هي خصها تكون خفيفه مطلوقه. ما pâte une fois que je l'ai fini elle est là, il faut qu'elle soit vraiment molle comme ça. غنخليها تخمر واحد 20 دقيقه ماشي بزاف لان خمرات ديجا واحد المره دغيا غادي تخمر. Je vais la laisser encore poser une vingtaine de minutes, après on peut la façonner. غادي نغطي عليها ونخليها. Je vais la couvrir et je la laisse. العجينه ديالي ها هي خمرات. ما pâte à lever maintenant. On va la dégazer. غادي نحيد منها الريح وغنشكلو منها كرات. On va la dégazer. Je vais former des boules. كما كتشوفوا العجينه كتكون خفيفه. Comme vous voyez la pâte est vraiment molle. Il faut utiliser l'huile pour que ça colle pas aux mains. نستعملوا الزيت، نستعينوا بالزيت. Là j'ai de la semoule extra fine. هنا عندي الدقيق الفينو. غادي نشكل واحد الكره، غادي نحطها former une boule et je la pose dessus et directement sur la plaque qui va rentrer au four. Vous inquiétez pas, même si la pâte est très molle, et c'est ça le secret de la réussite de ce pain. العجينه واخا خفيفه هكا ما تخافوش منها. اذا تشي تخلي الخبز يجي ناجح. Mes pains ils sont là. Je vais leur mettre de la semoule extra fine en haut et je vais les étaler un tout petit peu. ندردر عليهم دقيق كنحصل، كنقرصهم غير شويه ماشي بزاف. Je les étale juste un tout petit peu, pas beaucoup. Je vais continuer avec toute la pâte. غنستمر حتى ندير العجينه كاملها وغنرجع معكم ان شاء الله. الخبيزات ها هما من بعد ما كملتهم غنتسنى عليهم واحد نص ساعه يخمروا وعاد غادي ان شاء الله نطيبهم. Mes pains ils sont là. Je vais les laisser poser une demi-heure. Après je vais les enfourner. اخواتي الخبيزات ديالنا هما خمروا. Les pains ils sont bien levés. Je vais les entailler un tout petit peu avec une lame. غادي نشرحهم غير شويه واحد الشفره تكون ماضيه. وغادي ندخلهم يطيبوا. Et là je vais les enfourner. اخواتي الخبز من بعد ما طاب ها هو. Le pain une fois cuit il est là. الخبز كيجي رائع كيجي خفيف. Le pain il est tout léger. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ان شاء الله تقسموا هذه الوصفه مع احبابكم اللي تعم الفائده. J'espère que cette recette vous la partagerez avec vos proches. ان شاء الله كنقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. Moi je vous dis à la prochaine avec une autre recette.